नमस्कार बंधुगण, आपण वर्तमान खराब समय गति करुँच कि बारंबार विफलता दुख अपमान किंबा निराश रे भांगी पड़ते कि केबे आपण मनरे एपरी प्रश्न आसी कि यही खराब समय आउ केते दिन रहिबो। ताहले आज रही कहानी आपण जीवन को बदलैबारे साहाय्य करि पारे। तेबे चलतु गौतम बुद्ध यही प्रश्नर उत्तर कौन देथिले जहाँ जड़े निराश युवकों जीवन संपूर्ण बदल जाइथिला। तेबे चलतु भिडियोटी को संपूर्ण देखिबा एवं देखि सारा पर जदि भिडियो भल लगे ताले चैनल को सब्सक्राइब करने पे जमार भूलिबेनि एवं भिडियोटी को लाइक कर देबे। चलतु खराब समय केते दिन रहे? गौतम बुद्धଙ୍କ उत्तर, समय केबे स्थिर रहे नहीं, जेपरी राति परे सकाळ आसे सेपरी दुख परे सुख निश्चय आसे। एक दिन श्रावस्ती निकटरे थिबा जेतवन विहारले गौतम बुद्ध निज शिष्य मानकु धर्म उपदेश देउथिले। सही समय रे प्राय 30 वर्षर जड़े युवक आखिरे लुह नहीं बुद्धଙ୍କ पाखकु आसिले। तांको मुहरे थिला निराशा, मनरे थिला असह्य कष्ट। युवकटी हाथ जोड़ी कहिले, प्रभु मु बहुत परिश्रम करिछि, तथापि व्यवसाय क्षति हैला, बंधु माने छाड़ी चली गले, घरे अभाव लागी रही। मते लगुछि मो जीवन रे केबे भल समय आसीबो नाही। कहंतु प्रभु ए खराब समय केते दिन रहिबो? बुद्ध हसिले। से सीधा सड़क उत्तर देले नाही। से युवक को पाखरे थिबा एक छोट गछ पाखकु नहीं कहिले, एई गछटी को देख, किछि मास पूर्वरु यह केवल गोटे बिहन थिला। वर्षा रोद पवन शीत सबु किछि सही आज यह एते बड़ होइछि। तापरे बुद्ध पचारे, जदि बिहनटी कष्ट को भय करी माटी भितरु बाहर को आसुन थांदा, से केबे बड़ गछ होई पारि थांता कि? युवक कहिला, नाई प्रभु। बुद्ध कहिले, तुमर जीवन मध्य सेही बिहन परी। आज जो कष्ट आसीछि से तुमको भांगिबा पाई नुहे, बरं शक्तिशाली करिया पाई आछि। किंतु युवकर मन शांत हैला नहीं। से पुणी पचारे, प्रभु किंतु एही दुख केबे शेष हबो? बुद्ध तांको निकटस्थ नदी कूल को नहीं गले। सेठारे नदीर पानी अविरत बहुथिला। बुद्ध कहिले, एही नदी को देख, यार पानी केबे गोटे स्थान रे अटकी रहे कि? युवक कहिला, नाई प्रभु। बुद्ध कहिले, ठीक सही परी खराब समय मध्य केबे स्थायी नुहे। समयर स्वभाव होउछि बदलिबा। जे एहाको बुझी जाए से केबे निराश हुए नहीं। तापरे बुद्ध गोटे पत्थर उठाई नदी रे पकाई देले। किछि क्षण पाई पानी रे तरंग सृष्टि हैला। अल्प समय परे नदी पुणी पूर्ववत शांत हो गला। बुद्ध कहिले, जीवन रे समस्या आसिले तरंग परी अशांत सृष्टि हुए, किंतु धैर्य विश्वास और सठिक कर्म रहिले सबु किछि पुणी शांत हो जाए। युवकर आखिरे आशार आलोक फेरी आसिला। बुद्ध पुणी कहिले,
ମନେ ରଖ, ଖରାପ ସମୟ ଦୁଇଟି କାମ କରେ। ପ୍ରଥମ, ସେ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସତ୍ୟ ମଣିଷ କିଏ ତାହା ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ଭଲ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟରେ ଯିଏ ସାଥି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆପଣଙ୍କର। ଯୁବକ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗତକାଲିର ଦୁଃଖକୁ ଧରି ବସି ରହିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନକୁ ସତ୍କର୍ମରେ ଭରିଦିଅ। ଆଜିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବଡ଼ ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ। ଯୁବକର ମନରୁ ଭୟ ଓ ନିରାଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ପ୍ରଭୁ, ଖରାପ ସମୟ ଚିରଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧ ସ୍ନେହର ସହିତ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ବୋଲି ସକାଳ ଆସିବ ନାହିଁ ଭାବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର ପରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା, ଖରାପ ସମୟ କେବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ସମୟ ବଦଳେ, ତେଣୁ ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖରାପ ସମୟ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଜିର ସଠିକ୍ କର୍ମ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼େ। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସୁବିଚାର, ଖରାପ ସମୟ ତୁମକୁ ହରାଇବାକୁ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଆସେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଝଡ଼କୁ ସହିପାରେ, ସେହି ଜୀବନର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଦୀପ ଯାହା ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଏ। ସମୟ ବଦଳେ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖେ, ସେହି ଶେଷରେ ବିଜୟ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ମୃତି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।